ka foli do ka se an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ɲɔgɔn ko aw bisimila biko do kɛnɛ kan bi ye ntɛnɛn ye a ma nɔgɔ caman bolo nka an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen bolo an bɛna an bolo don ko o ko la ala ka barika don a la an bɛɛ lajɛlen ne ko mun de la an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na de ala hinɛna anw na munna anw tɛ hinɛ ɲɔgɔn na fo ka taa ni gɛlɛya ta k'a lase ɲɔgɔn ma o bɛ se ka kɛ mɔgɔ faga wale ye o bɛ se ka kɛ suɲɛni wale ye fo ka taa se hakaja bingali wale la cɛ ni musoya la cɛw ka bin musow kan walima musow ka bin cɛw kan an ka bi thème bɛ min kan o de ye viol ye n'o ye bingali ye o viol okumu kɔnɔna na bi an ka chroniqueuse bɛ yan Sirani Ɲɔgɔ aw bisimila ça va an b'a lajɛlibagaw bɛɛ lajɛlen weekend jara bon mɔgɔ ma se aw ma mɔgɔ ma se aw ma mɔgɔ ma wale ta ka aw sɛgɛrɛ wale min bɛ se ka na ni bingali wale ni fɛn ninnu ye an bɛn'a kan aw bɛn'a kan Sira e man ɲi Sira ko k'ale n'a taw bɛn'a kan ayiwa alhamdulilayi ala k'a to a bɛɛ ka kɛ bɛnkan ye bingali wale kana k'a la ayiwa ka baro in j'an bolo bi invité b'an bolo invité fɔlɔ o ye Ayisa Tarawele ale ye victime ye bingali la Ayisa i Tarawele an b'a f'i ɲɛna k'i bisimila ka fara Ayisa kan journaliste b'an bolo n'ale ye Isa Kaba Jakite a fana bɛ ko caman dɔn bingali wale in na Isa Kaba i Jakite ka foli d'i ma Isa ye Sidibe Isa ye Kaba Sidibe dɔ de ko Kaba bɛ Jakite yan a filɛ a fɔ ko Sira de y'a fɔ sa ne ta ye n fa tɔgɔ ye o dalen bɛ ne tɔgɔ kan ne tɛ Ɲoro Jakitelakaw ye wa Sidibe Jakite an bɛɛ ye kelen sa Isa Kaba Sidibe ale ye journaliste ye ayiwa ale kɛrɛfɛ Mayimuna Danbele b'an bolo dɔnkilidala in tɛ dɛ nka anw ta ye directrice ye ale bɛ jɛkulu la jɛkulu min musow lafasa kosɛbɛ an n'a bɛna kuma kosɛbɛ viol kan aw bisimila biko dɔ kɛnɛ kan ka ɲininkali fɔlɔ lase Isa ma Isa ye Sidibe an bɛ se k'a fɔ waati jumɛn na k'a fɔ ko bingali kɛla walima bingali kɛ wale yɛrɛ ye mun i ye ɲininkali min kɛ o ye k'a fɔ wagati jumɛn a bɛ dɔn k'a fɔ ko bingani kɛla bingani yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ bingani ye ka se mɔgɔ ma cɛ ni musoya bolo kan ka sɔrɔ a ma jɛn n'a ye une fois que i sera mɔgɔ ma cɛ ni musoya bolo kan ka sɔrɔ a ma jɛn n'a ye bingani don a bɛ se ka kɛ bugɔli kɔnɔ a bɛ se ka kɛ i ye fɛn d'a ma fɛn minnu n'olu b'a bɔ a cogoya la o bɛ dɔrɔguma fɛnw ni fɛn wɛrɛw ko fɔ a bɛ se ka kɛ i y'a siri yɛrɛ ka waleya in k'a la kuma caman a bɛ musow de sɔrɔ nka a kelen-kelenninw bɛ yen minnu bɛ cɛw sɔrɔ o de la kuma caman n'a kuma bɛ fɔ mɔgɔw b'a fɔ muso kunda n'i y'a mɛn ko sirili n'i y'a mɛn ko bugɔli i b'a sɔrɔ cɛw de fana fanga ka girin ni musow ye o de b'a kɛ a fan caman victimew ye musow de ye o de la a kuma nafa ka bon bi an kana sigasiga a kuma si la an k'a bɛɛ lajɛlen fɔ walasa a ɲɔgɔnna kana maa si sɔrɔ donc bingani ye ka waleya ta cɛ ni musoya la ka ɲɛsin mɔgɔ ma mɔgɔ min ni a ma jɛn n'a ye nka i y'a wajibiya cogo di i y'a bugɔ fo k'a suma ka sɔrɔ k'i mago ɲa walima i ye fɛn k'a kɔnɔ fɛn min ni o bɛ kɛ sababu ye k'a bali ka muruti i bolo walima yɛrɛ i y'a siri k'i mago ɲa tant que a tigi kɔni ma sɔn n'a tigi ko non dɔrɔn acte in bɛ kɛ bingali wale ye o ye bingani ye d'accord merci i Sidibe Mayi bingali wale in bɛ an balimamuso minnu sɔrɔ a ko kɔfɛ a tigi ka adamadenya bɛ se ka kɛ cogo di i ni ce comme Isa y'a fɔ cogo min na an bɛ ka kuma min fɔ bi bingali wale a kuma ka gɛlɛn an ka société la dɔɔni bari sabula kuma minnu bɛ taa cɛ ni musoya yɔrɔ la an t'olu kuma ninnu fɔ kosɛbɛ donc depuis sisan nɔ an b'a fɔ ko an bɛna fɛn fɛn fɔ ni émission in kɔnɔna na hakɛto b'a kan mais a ka kan an ka kumaw fɔ a ɲɛ ma pour que bɛɛ ka se k'a faamu pour que bɛɛ ka se ka tɔmɔta sɔrɔ a la yanni i ka ɲininkali jaabi peut-être n bɛ fɛ ka dɔɔni fara Isa ka kuma kan absence de consentement n'o y'a ye bɛnkan ma sɔrɔ i ye cɛ ni musoya ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ a tigi ma jɛn n'a ye o ye bingani wale élément dɔ ye a élément dɔ wɛrɛ bɛ se ka kɛ ka cɛ ni musoya ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ k'a bali a la donc absence de consentement in bɛ yen nɔ kuma bɛɛ ni a tigi ko ayi ka ban walima a ma yamaruya d'i ma parce que bɛnkan tɛ ko a tigi ko bɛnkan absence de consentement tɛ dɔrɔn ko n ko ayi mais ne ma yamaruya d'i ma n m'a f'i ma awɔ o fana o kɔrɔ de ko ayi donc ne ma kuma jusqu'à ce que a tigi ka jɛn n'a a ye i b'a ye
kuma dɔw la an ka société kɔnɔ n'an ye bingani wale ninnu kuma fɔ mɔgɔ b'a fɔ a taara a ka so de o a sera yen ne o mun y'a se yen nɔ a y'a ka wari de minɛ mais foyi tɛ yen min bɛ se ka bingani wale in justifier parce que bingani wale an t'a ta k'a bila cɛnimusoya minɛn kɔnɔ an b'a ta k'a bila ɲangata walew minɛn de kɔnɔ parce que ɲangata de don i bɛ min ta ka kɛ k'i mɔgɔ ɲɔgɔn sɛgɛrɛ donc ne tun bɛ fɛ ka o yɔrɔnin fara a kan. mais est ce que bingani wale in bɛ se ka kɛ furukɛ ni furumuso cɛ a bɛ se ka fɔ ko furukɛ bɛnna furumuso kan. n'a fɔra ko an ka bingani wale in yɛrɛ défini a bɛ fɔ ko bingani wale in bɛ kɛ cɛnimusoya kɔnɔna de la cɛnimusoya kɔnɔna a bɛ se ka kɛ i sera mɔgɔ ma a tigi ma yamaruya d'i ma i sera a ma a mana kɛ sira o sira ye a bɛ se ka kɛ cɛnimusoya taabolo sira normal ye a bɛ se ka kɛ i sera a tigi da yanfan ma ou bien sira wɛrɛw minnu. donc an bɛ furu kɔnɔna de ma. awɔ n bɛ na minnu ma accepter kosɛbɛ a bɛ se ka ko olu bɛɛ ye mais bingani wale in yɛrɛ élément principal ye min ye jɛ tɛ yen nɔ jɛ ma sɔrɔ a cɛnimusoya kɔnɔna na donc furu ta sira fɛ a bɛ se ka kɛ à partir du moment où i furumuso ma yamaruya d'i ma i ka jɛ a fɛ mais i y'a wajibiya an bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ kuma dɔw la u banalen yɛrɛ don u bɛ na i b'a sɔrɔ bingani wale in kɛra u n'u furucɛw de ni ɲɔgɔn cɛ mais le plus souvent u tɛ sɔn k'a fɔ k'u bɛ taga plainte kɛ u bɛ na dɔrɔn u bɛ dɛmɛ de ɲini vraiment depuis nin ko in kɛra n ma lafiya donc n bɛ se ka lafiya cogo di par exemple n bɛ psychologue sɔrɔ ou bien n bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso la cogo min na mais aussi an ka sariya la Mali la yan nɔ bingani wale u b'a ɲɛfɔ wa bingani wale a bɛ ɲangi mais cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ u m'o fɔ de façon spécifique mais hali furukɛ ni furumuso ni ɲɔgɔn cɛ ni yamaruya tɛ yen nɔ e ke jagoya donna cɛnimusoya la a bɛ se ka fɔ ko viol don a bɛ fɔ ma viol conjugal. ok merci Maïmouna. Aïcha i Traoré lajɛliw y'a jira k'a fɔ ko e ye victime ye bingani wale kɛra mɔgɔ min a kɛ ni sisan cɛ a bɛ wagati min na. a kɛ ni sisan cɛ a ka ca ni san 5 ye. a kɛra k'i to san joli la. bon déjà komi Mayi bɛ yan ni mɔgɔ ye choc émotionnel dɔ sɔrɔ tuma dɔ la a b'a to i hakili bɛ to ka bɔ kow kɔ a événement yɛrɛ kɔnɔna la donc ne hakili ba t'a la hali médecin ka ɲi fɔ parce que n hakili taara o de la c'est plus que ça. d'accord n'a ma k'i ma baasi ye i bɛ se ka dɔɔni fɔ n ye a kɛcogo kan n'a sɔrɔ i hakili b'o fana na. ok déjà a kɛra don min na caman b'a fɔ k'a fɔ n'i y'a ye u binna muso kan i ka habillement b'a la i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min na o b'a la su kokojugu b'a la bon ne ta la ni si t'a la tafe ni body de tun bɛ ne la i t'a fɔ kɔni ko attirance sexuelle b'o la attirance physique t'o la wa a kɛra ka sɔrɔ su ma ko kosɛbɛ n bɛ carré de kɔnɔ fɛnɛ bon a kɛ ni bi cɛ a kɛra cogo min na ni n ko n bɛ don la ça va être un peu choquant pour moi. D'accord. Voilà. Ok, donc an bɛ se k'o yɔrɔ to yen. Voilà. Donc a kɔni kɛra cogo min na n bɛ se ka min fɔ a kɛra cɛ 3 de fɛ. Il y a un premier n yɛrɛ ɲinitɔ ka bɔ o bolo n taara n kalifa don cɛ wɛrɛw la n taara n kalifa don la o m'u empêché donc dɔ in kɔni ye n minɛ o taara o y'a ta kɛ après ça dɔ ninnu fana ye minɛ olu y'u ta kɛ voilà. donc a kɛra ten tɔ a wagati fo ka taa fɔ wagati min na n ye psychologue sɔrɔ n yɛrɛ ye danaya tɛ ne ni cɛ cɛ n bɛ se ka fɔ hali bi a bɛ yen je fais semblant devant les gens k'a kɛ i b'a fɔ n ye fille normale de parce que c'est tout à fait le contraire donc a ko ka ca. a ko in est ce que i tun b'a mɔgɔ ninnu dɔn ou bien i sera ka dɔ identifier o la. bon a wagati la déjà ne kun t'u si dɔn n ma deli k'u si ye wa kɛ ni bi cɛ n m'u si ye ɲɛ la hali bi donc commencelen ka traitement de daminɛ quelques années 2 ans après n sɔrɔla ka wuli dɔn dɔ la a kɛra lieu min na n yɛrɛ wulila ka taga lajɛ ka taa investigation dɔw kɛ n'o y'a sɔrɔ n bɛ se k'o ye mais i b'a dɔn Bamakɔ don o don so kuraw bɛ jɔ yɔrɔw la yɔrɔ kɛra ne ma yɔrɔ kura ye n ma se ka foyi sɔrɔ a la. mais i b'a quartier dɔn wa. oui n b'a quartier dɔn. a kɛra min. ayi an k'o to yen. an k'o to yen nɔ. n b'a quartier dɔn a kɛra yɔrɔ min na n b'a bɛɛ dɔn. Aisha ka nin ko kɛlen ka Aisha sɔrɔ Aisha ka famille ka dɛmɛ kɛra jumɛn ye.
Ah, Ka ɲɛsin o de ye ɲɛsin. problème yɛrɛ ye sisan o yɛrɛ de ye kuma in gɛlɛmama yɔrɔ ye n'i y'a ye ne yɛrɛ y'a accepté ka na nin kuma in fɔ déjà n nana famille ka regard société o ni a kɔfɛ a b'i yɛrɛ kɛ cogo min na ni dɛmɛbaga t'i la bon ne ka famille ça va vous paraître bizarre mais ne ka famille a fɛnna ne nana so ne ye journée bɛɛ kɛ a don ne ma kuma mɔgɔ fɛ ne ma bouger ma dumuni kɛ ma foyi kɛ donc fo su kora n tanti dɔ bɛ du kɔnɔ n'o de ka di kosɛbɛ donc o kun nana n lajɛ o tatɔ de sisan nɔ n kulela k'an bari o la k'a ɲɛfɔ o ɲɛna donc o yɔrɔ la u ye n ta o yɔrɔ bɛɛ la ka taa ni ye dɔgɔtɔrɔso la k'a ɲɛfɔ dɔgɔtɔrɔw ɲɛna donc o yɔrɔ la u ye VIH test kɛ n na mais bien avant que docteur ka don a ko tɔ kɔnɔ il y a une autre de mes tantes parce que a ko fana n tora kule dɔrɔn de la quoi donc o ko ko qu'est-ce que ko jinɛ t'a la donc depuis o de fɔra a ko bɛ banna yen donc est ce que jinɛ de tɛ o fɔra yɔrɔ min na docteur min fana n t'a dɔn docteur de don wa ou bien a kɔni bɛ mɔgɔw furakɛ ten de wa je ne sais pas donc o fana ko ko souvent ko b'a ko ninnu kɛ mɔgɔ la k'i b'a sɔrɔ j'hallucine quoi donc ne dalen o bɛ ka fɔ dɔrɔn directement n kɛra bobo ye n ma se ka kuma n bɛ kulela toujours parce que n tɛ se ka kuma min bɛ n dusukun na a tɛ se ka fɔ hali ni n nana fɔ u tɛna da la donc a mɛnna ten tɔ tellement que a donna ne yɛrɛ kunkolo la non est ce que ne yɛrɛ dar'u ta la quoi est ce que a kɛra ne est ce ko que n tiɲɛ ko événement yɛrɛ n k'a ma kɛ n ko ne de b'a a bɛ ne de kunkolo la n k'a ma kɛ donc ne continué n ka vie fɛ ten n m'a jate yɛrɛ mais malgré ça ne dalen don n bɛ to ka sɔgɔ a la et à chaque fois que ni ne sɔgɔra a la ni ne kulela a bɛ fɔ ko jinɛ de wulila à chaque fois ni ne kulela a bɛ fɔ ko jinɛ de wulila parce que événement min don n t'a kisi ni n balimamuso si i kɛra denmisɛnnin i kɛra mɔgɔkɔrɔba ye n bɛ to k'o de fɔ hali n teriw ɲɛna n ko hali sunkuruba man kan ni viole aw ka yafa n ma a terme n ko hali sunkuruba i man k'a diyagoya ka bin a kan parce que ni se bɛ muso ye ne bɛ se k'a fɔ o se dɔrɔn de bɛ farafinmuso ye ka sɔn ka na sɔn sinon an da tɛ ko wɛrɛ foyi la diɲɛ kɔnɔ donc a kɛra ten tɔ des années par sanw nana tɛmɛ ne kɔni bɛ ka continuer ne yɛrɛ ko non k'a ma kɛ ne b'a image ye ni y'a image n hakili bɛ ja n b'a fɔ ko non ko nin ma kɛ ne la ça ne disait rien ok Isa sisan cɛ minnu bɛ binganni wale in kɛ an bɛ se k'u bila minɛn jumɛn de kɔnɔ bana de don wa ou bien faiblesse de b'u la wa ou bien mun de b'u pousser k'u bila binganni na ou bien musokuntanya de don wa bingani n'i ko k'i ka bingani ta ka analyser ka a source lajɛ an tɛ dɔgɔtɔrɔ ye nka aspect caman bɛ a la surtout mun bɛ na ni a ye k'a préparer tigɛ k'a fɔ n ko an ka société kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali la bɛɛ nɔ don fo a bɛ kɛ min na an bɛɛ nɔ don fo a bɛ kɛ min na cogo di a bɛ kɛ muso min na parce que société de an ka société sigi cogo de ye nin fɛn ninnu encourager ni sisan tɛ quartier dɔw bɛ yen olu renommelen don ni nin ye bɛɛ b'a dɔn quartier dɔw bɛ yen mɔgɔw b'a fɔ ah ni npogotigini sera nin heure la nin quartier in na dɔ b'i tɔmɔ o ye terme ye dɔ b'i tɔmɔ dɔ b'i tɔmɔ ye dɔ b'i ta ka taa bin i kan o bingani terme bɛ yen nɔ qui sont très célèbres a bɛ fɔ ko k'a kɛ sa ye ko k'a kɛ sa ye o kɔrɔ ye k'a fɔ ko mɔgɔ caman ka jɛ ye mais i se ka kɛ sɛ ye ka sɔrɔ i yɛrɛ i ka consentement b'a la non ni bon o dɔw bɛ yen o cas bɛ yen nɔ quartier populaire i bɛ nin kuma ninnu mɛn quartier populaire la ko ka karisa kɛ sa ye o kɔrɔ ye k'a fɔ ko mɔgɔ caman jɛr'i la gɛrɛn i bɛ t'a sɔrɔ gɛrɛn dɔw bɛ yen nɔ minnu ka réputation yɛrɛ sigilen don o kan k'a fɔ ko n'u ye npogotigini sɔrɔ u mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 mɔgɔ 7 fo ka se mɔgɔ 10 ma olu bɛ se ka jɛ a fɛ a bɛ fɔ o ma ko sa Isa o gɛrɛnw bɛ yen nɔ o bɛ yen hali bi autorité to o kala ma k'a fɔ k'u bɛ binganni wale kɛ mɔgɔw la an ka société de sigilen don a kan i bɛ t'a sɔrɔ a dɔw bɛ yen hali u somɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ k'u baara ye nin hali quartier kɔnɔ quartier populaire kɔnɔ hali quartier kɔnɔ mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko gɛrɛn dɔw bɛ yen u bɛ nin de kɛ mais fɛn tɛ bɔ a la non fɛn tɛ bɔ a la an ka société sigi cogo de don parce que a bɛ mɔgɔw kun na k'a fɔ ko musomanin dɔw bɛ yen olu yɛrɛ tɔgɔ bɛ da ko sa de don elle accepte o dɔw fana bɛ yen nɔ nin ye min fɔ Traoré muso ye min fɔ
psychologiquement i bɛ taa sɔrɔ bugotigi fitinin dɔw bɛ yen ka b'u fitinin ni ko nasuguyaw taara k'u sɛgɛrɛ u bɛ kɔrɔbaya n'a ye fo a bɛ kɛ a t'u yɛrɛ déranger bilen tellement que u y'a fɔ k'a fɔ mɔgɔ m'a jate ni nin ko nasuguyaw kɛr'u la u bɛ a accepter ka tɛmɛ ten tɔ donc i ye ɲininkali min kɛ o ye cɛ minnu b'a kɛ mun b'u bila a la a facteur ba dɔ tiɲɛ don o ye muso ntanya ye. mais est-ce que Issa an bɛ don min na bi muso tanya bɛ yen yan. non muso bɛ yen fo k'a labɔ o ye tiɲɛ ye mais bɛɛ fana tɛ muso sɔrɔ o sira. oui oui est-ce que bɛɛ t'i bɛrɛma tali sɔrɔ. non bɛɛ ti dɔw bɛ yen nɔ c'est à dire que ni mɔgɔ tɛ milieu min kɔnɔ i t'o dɔn dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ su bɛɛ kɛ ka yaala ka muso ɲini olu t'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye o mɔgɔw bɛ yen nɔ mais dɔw fana bɛ yen nɔ olu yɛrɛ de psychologiquement a b'olu kun na k'a fɔ ko n'u ye nin de kɛ o de y'u ka cɛya ye surtout i b'a sɔrɔ a source yɛrɛ ye min ye i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ o kun ka di npogotigininw ye mais o ka gɛrɛnaden tɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ chance t'olu bolo ka npogotiginin sɔrɔ donc gɛrɛnaden tɔw b'u jigi da o tigi kan o bɛ npogotiginin minnu sɔrɔ o bɛ na n'u ye ka olu tɔ ravitailler a bɛ f'o ma ko sa ɲinina mɔgɔ min bɛ muso ɲini ka na di tɔw ma donc muso bɛ n'ale de nɔfɛ kanu na o de la fɛn Mayimuna ye kuma dɔ fɔ o bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ ani ale ka rapport sexuel kɛ o ka di npogotiginin ye mais tɔ minnu ni a bɛ na olu fara a kan npogotiginin ma jɛn ni olu de viol bɛ na o yɔrɔ de la viol bɛ na o yɔrɔ de la k'a kɛ araye ye k'a di tɔw ma o fana bɛ yen nɔ donc ka a yira tɔw la k'a fɔ ko ne de bɛ se ko la o tuma ne de bɛ na ravitailler o bɛ yen nɔ mais fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ o ye an yɛrɛ ka société bɛ fɛn dɔw accepter kulonkɛ dɔw bɛ yen kulonkɛ karo gɛlɛ dɔw bɛ yen mɔdenya kulonkɛw nimɔgɔniya kulonkɛw tubabuw b'a fɔ ko les cousines sont faites pour les cousins olu bɛ yen nɔ cousins bɛ u yɛrɛ yamaruya ka ko dɔw kɛ o cousine na olu bɛ yen mais a bɛɛ la gɛlɛmanba ye min ye o ye an ka dudɛmɛdenw ye baarakɛlaw olu ye victime ye ka tɛmɛ bɛɛ kan nin ko in n tun bɛ na o ɲininkali tɛ n kun Mayimuna na o oui n ko n'a sɔrɔ sisan Mayimuna hakɛto Isa sisan n'an ko k'an bɛ jɛkulu ta binkanni in ye ka di jɛkulu jumɛn de la an ka baarakɛlaw wa npogotigininw de wa ou bien muso furulenw de wa ou bien an den minnu bɛ palon na carré in kɔnɔ carré kɔnɔnaw na binkanni in sɔrɔ ka di mɔgɔ sugu jumɛnw na. n bɛna fɔ ko binkanni a bɛ musow bɛɛ sɔrɔ a bɛ musow bɛɛ sɔrɔ parce que Isa y'a fɔ ko facteur dɔ ye muso tanya ye ne tɛna sɔn o kuma in ma moi je pense que i bɛ taga du kɔnɔ par exemple du dɔw la i bɛ taga sɔrɔ dutigi muso 2 b'a bolo muso 3 b'a bolo mais o dutigi ka wale ye ka bin a ka duden musomanninw kan kuma dɔw la i bɛ taga sɔrɔ comme an bɛ dubaw de kɔnɔ généralement Mali la i bɛ taga sɔrɔ dɔw bɛ bin u balimadenw kan dɔw bɛ bin u yɛrɛ denw kan u yɛrɛ wolodenw kan dɔw bɛ bin baarakɛlaw kan facteur in yɛrɛ ne fɛ a fɔlɔ ye éducation de parce que depuis an fitininama cɛw tɛ lamɔ n'a ye k'a fɔ muso ye buna adamaden ye i kan ka min farikolo bonya i tɛ se ka s'a ma cogo si la n'a ka yamaruya tɛ mais a bɛ fɔ anw de ye a bɛ fɔ musow de ye ka n'i da k'i jan n'i da k'i jan dɔ bɛ se ka bin i kan i woro fara ɲɔgɔn kan n'i y'i sigi i sen fara ɲɔgɔn kan sinon i bɛ mɔgɔw lasama ka s'i ma kana bɔ nin siranin fɛ dibikuru la donc éducation bɛɛ bɛ na victime potentielle victime musow de ka yɔrɔ la k'a fɔ cogoya bɛɛ kɛ yaasa mɔgɔ kana se ka bin i kan mais dɔ de bɛ bin i kan fo o tigi fana ka éduquer de a ka fɔ o ye ko karisa i man ka bin nin tigi kan donc a bɛ daminɛ yɔrɔ jan fɛ an yɛrɛ ka société bɛ an construit cogo min na a bɛ rôle minnu d'a ma ale ni a bɛ éducation min d'a ma o ka gɛlɛn mais o kuma fɔ k'an sinsin a kan pour que musow ani cɛw ka se ka denmisɛnninw ka éducation don o kɔnɔna na sinon n'i ye viol ta k'a lajɛ victime minnu bɛ se i ma i b'a sɔrɔ victime dɔw ye san 2 ye par exemple an ye filanin dɔw sɔrɔ olu tun ye san 2 ni tilan de kuma dɔw la i bɛ victime dɔw sɔrɔ olu ye 76 ans ye pour dire que âge ko tɛ muso bɛɛ ye potentielle victime ye muso bɛɛ bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na wa a bɛ kɛ fan bɛɛ mais le plus souvent yɔrɔ min ta tɛ fɔ par exemple Traoré muso y'a fɔ il faut que an k'ale yɛrɛ ka courage saluer pour que ka se ka a dayɛlɛn ka nin kuma in fɔ ka se ka mɔgɔ wɛrɛw sensibiliser u ka se ka dɔn min don ale ni a ko bɛ kɛ cogo min na mais an b'a fɔ kuma caman ni a kɛr'i la i tɛ mɔgɔya k'i la i tɛ min dɔn mais a violence fanba a bɛ kɛ mɔgɔw fɛ i bɛ minnu dɔn i fa terikɛ i kɔrɔkɛ terikɛ aw ka carré kɔnɔ mɔgɔ dɔ aw ka du kɔnɔ mɔgɔ dɔ i bɛnkɛ mais o kuma tɛ fɔ i yɛrɛ tɛ se ka ala fɔ i tɛ se k'a fɔ
parce que n'i y'a déjà so kɔnɔ hali n'i y'a fɔ u b'a fɔ ah vraiment comme an yɛrɛ b'a fɔ le linge sale se lave en famille an man ka se n'o autorité ka yɔrɔ la an b'o kuma fɔ so ni mun bɛ bugɔ o bɛ bugɔ ni kuma ni mun bɛ fɔ o bɛ fɔ mais an tɛ taa se n'o ye autorité ka yɔrɔ la ce qui fait que a tigiw bɛ récidiver par exemple a bɛ cɛmanin dɔw sɔrɔ aw ka violence enquête kɔnɔna na u ye musomanin min violer u ka carré kɔnɔ walima u ka sigida la a ka ca ni musomanin 12 ye mais mɔgɔ si t'a kuma fɔ hali n'u y'a kuma fɔ mɔgɔw t'a lamɛn parce que denmisɛnninw bɛ so kɔnɔ ten tɔ denba bɛɛ b'i den jogo dɔn ni den balila ka suma et puis i ye comportement sugu dɔ y'a la i kɔni b'a dɔn ko yɛlɛma de b'a la donc ɲangini a fɔ k'i bɛ n'i bolo bila a da kan k'a kana n'o kuma fɔ parce que a bɛ na e malo tɛna e malo ale nɔ tɛ o Isa Kaba y'a fɔ bɛɛ nɔ don fo victime d'accord merci Maï dɔɔni fara Isa Kaba ka kuma in kan kɛ min i b'a dɔn ko kuma dɔ la viol in yɛrɛ bɛ na kɛ i n'a fɔ npogotiginin bɛ quartier la sisan nɔ mɔgɔ caman bɛ k'a ɲini gɛrɛn dɔw bɛ ka jɛ k'a ɲini u tɛ k'a sɔrɔ donc a jamanen don a kafalen don de fait que olu t'a sɔrɔ u b'a tɔgɔ tiɲɛ k'a fɔ a jamanen don a kafalen don donc o la dɔw b'u profiter o fɛ k'a tigilamɔgɔw ta k'u violer quoi donc ok i bɛ se ka taga yala la bon ne tagara yala ne ye mɔgɔw ɲininka est ce que olu ba ni wale ninnu bɛ ka kɛ hali bi ya donc mɔgɔ dɔw sɔrɔla minnu ko wale in bɛ ka kɛ et puis ko ɲuman tɛ donc o ja dɔw b'an bolo an ka jɛ an k'olu lajɛ an ka tila ka segin ka na voilà bon hakilina mɛ ne la viol ko kan parce que comme il y a fɔ cogo min na est ce que violence bɛ se ka kɛ ka cɛw sɛgɛrɛ ou bien si ça concerne seulement les femmes bon violence ye a bɛ kɛ ka musow sɛgɛrɛ an yɛrɛ ka code yɛrɛ la sisan nɔ violence bɛ fɔ de ko s'il y a pénétration donc le viol est consommé s'il y a pénétration et le viol n'est pas consommé s'il n'y a pas eu de pénétration. Donc on a tendance à croire que seulement c'est les femmes qui peuvent être violées. Donc ce qui écarte les hommes, ou bien écarté au là. Mais c'est ça, c'est très difficile qu'à faut que consentement sur son propre viol. Parce que imagine ni chef la saba nani ye muso force est-ce que consentement se ka fɔ la consentement se ka fɔ la cɛ kelen fila saba sa o bɛ se ka muso minɛ jagoya la ka bin a kan bon question me poser ça est-ce que cɛ kelen ani muso kelen est-ce que violence est-ce que c'est possible ni muso ma jɛ n'a ye mais comme cɛ fanga ka bon ni muso ye bon a kɔni ka gɛlɛn dɔɔnin c'est un peu difficile. na mbasa di ba afrala ka ab di par dam nan kam ye folon awula ni kan me folon sana ga si woro lay bon binga net ka fo ko bagara ma je peux pas signifier ça ka fo ama be fin do la folon na ma be fin do la ko na ma bi bina mais ni ko na tarare woro ko e tarare e retu na wata woro ko na frère abe frère woro ngonna binga ne ko se ka fo ko binga ni bola bli sisan cɛw ka cɛmisɛnninw mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ façon kelen minnu don u bɛɛ bi denmisɛnninw kan denmisɛnnin san 9 denmisɛnnin san 7 denmisɛnnin san 4 ka bugɔn k'u ka adamadenya tiɲɛ ten u tɛ ye an t'u fan dɔn a kɔni mana se k'a ko ɲɛɲini a bɛ diya n ye an tɛ denbaw tɔɔrɔlen b'a ko la bi dɛ an tɔɔrɔlen b'a ko la bi an dusu kasilen b'a ko la bi an dɔw ma se foyi ye ka baga an dɔw ma k'u tiɲɛ k'u bila an kɔni y'u sara kɛ ala ye. D'accord sira denbaw ko an tɛ yafu ma dɛ k'u bɛ wo kɔnɔ mɔgɔ min n'i ye mɔgɔ violer a yera o a ma ye o an bɛ danga kɔni da s'i ma ala k'i malo amina yarabi ala k'o dɔw minɛ Amina. Aïcha wale in kɛlen k'i sɔrɔ ka se sisan ma société ka regard kɛra cogo di e yɛrɛ la Société ka regard. ne Ne ye min fɔ filɛlan jumɛn déjà ne yɛrɛ kunkolo la a ma kɛ ne la mɔgɔ ma bɔ a kalama a danna famille ne la mɔgɔ si ma bɔ a kalama wa fo bi mɔgɔ ma ne ɲininka a la donc famille y'a datugu au lieu que u ka Aïcha dɛmɛ min k'a fɔ an ka se faamaw fɛ yen an ka enquête kɛ on ne sait jamais mɔgɔ si ma ne ɲininka a la fo bi comme déjà bon ne ka famille la an kalannen don donc ne yɛrɛ de nana ye j'étais traumatisée en un mot a tɛ ban ne yɛrɛ de y'a ɲini ka taga psychologue fɛ yen nɔ donc ne talen yen ne y'a ɲɛfɔ ɲɛna o de kɛra ne première fois ye k'an da waga k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna et ce jour là c'était pas du tout facile o yɛrɛ ko nin bɛ se ka kɛ cogo di connaissant bien ma famille
non an ka dun kɛra ten tɔ et même après ça ne ye traumatisme wɛrɛw sɔrɔ j'étais tout le temps malade traumatisme y'a sababu ye traumatisme ye nin ko in ye diɲɛ bana bɛɛ bila ne la a ye diɲɛ bana bɛɛ bila ne la mɔgɔw kɔnɔ ko in conséquence ye min ye a tɛmɛna o bɛɛ kan a ka jugu ni o bɛɛ ye a donna ne ka relation na ne ni cɛ kun tɛ se ka kulonkɛ kɛ hali ni cɛ balila ka maga ne la ne bɛ n pan ou bien tuma dɔ la ne b'a da i tulo kɔnɔ ne t'a dɔn parce que réflexe de don i man k'a kɛ quoi ou bien hali ni fɛn na ne terimuso k'a fɔ an ka cɛ nin kɛnɛ ta ne b'a fɔ i t'a bila a tɛ gɛlɛya ne bolo yɛrɛ parce que ne yɛrɛ bolo cɛ u ye ne kɛ cogo min na ne de fana tun bɛ k'o kɛ ça c'était une sorte de vengeance pour moi donc ni ne kɛra ɲɔgɔn fɛ je ne t'aimais pas ne fana komi wariko in de fana bɔli man d'u ye entre guillemets ne fana b'i ka wari de dun oui c'était ça o ne yɛrɛ bolo relation tun y'o de ye cɛw ti dɔwɛrɛ kɔ sexe kɔ bon ne fana ti dɔwɛrɛ fɛ la sexe wari kɔ an bɛ ten tɔ fo ne terimuso yɛrɛ bɛɛ b'a fɔ ne ma ah karisa e ye mazo ye dɛ mais n'i ka mazoya bɛ i ka cɛ ninnu u tɛ se ka fara i la a dɔw bɛ ne wele a dɔw bɛ ne terimuso wele fo b'a fɔ ko ah ko karisa yɛrɛ bɛ n minɛ i b'a fɔ a woloden mais o tile fila u bɛ tila ka ne wele ka kasi ne nɔfɛ I bɛ farinya k'u la quoi. ne ka farin yɛrɛ de a nɛmu n ka farin yɛrɛ de Mais ko in de ye farinya lase i ma. ko in de y'a lase n ma mais n tun t'a dɔn n mɛnna n bɛ ten tɔ n t'a dɔn fo n yɛrɛ nana ye ça ne va pas n kɛlen ka taga psychologue de fɛ yen sisan nɔ plus an bɛ séances kɛ n yɛrɛ nana a dɔn ne ko donc ko ja n ko bɛ cause ye nin de o ko exactement ko nin de don n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na a bɛ n'a fɔ film quoi. donc sisan a jelen don hali ka i ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn bolo bilen non a jelen tɛ o kan parce que n bɛ hypocrisia de k'a la pour ne pas que la famille me juge déjà kɔni n mɛnna ma furu n dɔgɔninw bɛɛ furula bɛɛ furulen don personne ne se pose la question pourquoi elle n'est pas encore mariée n y'o de fɔ hali n ka médecin docteur ɲɛna n ko pourquoi u t'u yɛrɛ ɲininka pourquoi ma furu hali bi n dɔgɔnin dɔw bɛ minnu ma hali san 18 sɔrɔ olu furula mais pourquoi u t'u yɛrɛ ɲininka ne ma furu hali bi mun na bɛɛ bɛ ne ka relation dɔn ni cɛw cɛ n tanti o tonton bɛɛ b'a fɔ ko ne ka farin o étiquette de dalen don ne kan n ka farin mais bi mun na hali bi Aïcha ma n furu. ma tila n ka traitement na parce que je ne pense pas pouvoir hali bi ni je ne pense pas ni cɛ bɛ se ka cohabiter hali bi an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya inchallah donc a ma i tun ye question dɔ poser kaba kunna ko violence ko mun bɛ cɛw bila la mais n bɛna y'a fɔ cogo min na bon je vais un peu rebondir o kelen de don nos jeunes garçons ne sont pas du tout éduqués éducation b'u jɛ fo ka taa fɔ a b'u jɛ parce que ne ka séances senfɛ n y'a ye dɔw fana bɛ regretter parce que kun jumɛn na u y'a kɛ denmisɛnninya la bon pourquoi olu minnu ye association ye pourquoi u tɛ fɛnw kɛ ka to ka denmisɛnnin cɛmanninw la sensibiliser minnu ma se lycée la ou bien minnu bɛ lycée la ka to ka sensibilisation k'u kunna muso kan ka minɛ tantɔ de muso kan ka kɛ tan de muso kan ka kɛ tan parce que a kan ka don éducation yɛrɛ de la ne yɛrɛ bolo a kan ka don éducation na yɛrɛ de mais pourquoi a ma kɛ parce que ne ɲɛ b'a la conséquence de bɛ bɛɛ intéressé caman tɛ cause ɲini k'a dɔn. An bɛ baara kɛ cause kan kosɛbɛ en fait an bɛ baara kɛ déjà ɲangata wale jumɛnw bɛ yen nɔ a kun ye jumɛn a sababu ye jumɛn ale ni a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn mɔgɔw kan an bɛ baara kɛ an ni cɛmisɛnninw bɛ baara kɛ cɛmisɛnnin fitininw ale ni adolescents ani olu kɔrɔkɛw ale ni cɛw yɛrɛ an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais anw bɛ min kɛ musojɛkulu walima jɛkulu yɔrɔ bɛ se ka min kɛ nin ko la o ka dɔgɔn jamana bɛɛ lajɛlen ma parce que an bɛ taga lycée la an bɛ taga gɛrɛn dɔw la an bɛ taga kuma fɔ mais an bɛ se ka taga gɛrɛn joli la an bɛ se ka taa lycée joli la et puis an bɛ taga kunnafoni minnu di an bɛ taga di mɔgɔw de ma minnu dilanna ka ban on va dire minnu façonné la ka ban donc an b'o baara kɛ an bɛ se ka dɔ fara a kan k'an cɛsiri halisa mais ne b'a ɲini somɔgɔw fɛnɛ fɛ n b'a ɲini parents fɛ u ka éducation na olu fɛnɛ k'a don a la mais m'a ɲini société yɛrɛ fɛ a ka se k'a ɲɛ yɛlɛ nin kumaw kan parce que ko min bɛ yen nɔ an b'an ɲɛ de tugun comme n'a sɔrɔ a tɛ yen nɔ cogo si la i bɛ taga sɔrɔ éducation kɔnɔ Mali la éducation na valeur caman bɛ enseigner dɛ kuma caman bɛ fɔ den cɛmanninw ye mais k'a fɔ u ye ko binkani wale ye nin de i man ka kɛ i t'o kuma mɛn a la o tɛ fɔ donc an t'o kuma fɔ an dun bɛɛ b'a dɔn min bɛ kɛ i bɛ taga sɔrɔ cɛmisɛnnin
adolescent minnu bɛ so kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ bin so kɔnɔna denmisɛnninw kan. est-ce que a ma ca olu yɛrɛ de fan fɛ yan? sokɔnɔna la oui. Bon, est-ce que bingani éducation kɛbaliya de don parce qu'il y a des hommes qui sont naturellement maso quoi. En fait c'est différent. C'est différent k'a fɔ ko cɛ ni musoya kɔnɔna na ko gɛlɛman ka di ye ale ni viol tɛ kelen ye. n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la viol an tɛ se k'a ta cogo si la k'a bila cɛ ni musoya minɛn kɔnɔna na. mazoya o y'a ye ko gɛlɛman ka di ye i ni mun b'a la aw bɛnnen don a kan a ka d'aw ye a b'a gɛlɛya ɲɔgɔn fɛ mais binkani a taara ka mɔgɔ de sɛgɛrɛ min ma jɛn n'a ye wa i tɛ se ka wale ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ wale min ka jugu ka tɛmɛ a kan. bari sabula i sera yɔrɔ la yɔrɔ min ye a tigi dogo yɔrɔ ye et que a m'a yamaruya d'i ma donc a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye je pense que Aïcha y'a kuma fɔ donc ani mazoya tɛ kelen ye. Ok, mais Aïcha, est-ce que e bɛ se k'a fɔ sisan k'i récupérer la i ta nin effet bolo? Bon, n tɛ se k'a fɔ ko récupérer la à 100% parce que ni traitement ça peut durer pour toute la vie. I t'a dɔn ko dɔw bɛ k'i la i b'a négliger mais tant qu'il ma se a dɔnbagaw ma i n'olu ka sigi ka kuma i t'a dɔn ko nin de y'a causé. D'accord. E bɛ traitement sugu jumɛn kɛ? Bon, ne bɛ psychologue dɔ de bolo. A bɛ traitement in kɛ cogo di? A b'i sigi ka kuma i fɛ de wa a bɛ hakili sugu de kumaw de f'i ɲɛna wa a b'a kɛ cogo di? Déjà a ma nɔgɔn n t'u ka terme dɔn a ma nɔgɔn déjà yɛrɛ a b'i lasigi pour te faire vivre l'événement o dun ma nɔgɔn n'an y'a daminɛ yɛrɛ kuma dɔ la ne bɛ boli parce que i b'a mɔgɔ kelenw de y'i ɲɛkɔrɔ u bɛ nali i nɔfɛ a tɛ bɔ i ɲɛkɔrɔ yɛrɛ de a ko ka ca yɛrɛ yɛrɛ de a bɛɛ yɛrɛ tɛ se ka ɲɛfɔ mais n bɛna yɛrɛ min fɔ dɔrɔn sensibilisation in dɔrɔn de y'a a solution ye o ni fɛn dɔ fana kɛlen don k'a wara bi ni mɔgɔ si tɛ ka kuma a kan dɔnkili minnu bɛ da i b'a ye dɔnkiliw la an ka karisa kɛ tan an ka karisa kɛ tan mais jamais i t'a mɛn muso da k'an ka cɛ kɛ tan tɔ mais musow de kɛlen don ka muso ye maillon faible de ye. donc cɛw bɛ dɔnkili mun da sisan n'i ye n kɛ tan n b'i bugɔ. Voilà, violi yɛrɛ de violi bɛ dɔnkiliw yɛrɛ tila bɛɛ la sa n'a yɛrɛ bɛ dɔnkili minɛ i b'a ye denmisɛnnin san 2 o de bɛ sina k'o dɔnkili da a bɛ dɔn k'a la ba yɛrɛ bɛ yen ba b'a lamɛn mɔgɔ si tɛ kuma. donc o bɛɛ bɛ se ka fanga di violi ma. a bɛ fanga da parce que la denmisɛnnin b'a fɔ c'est quelque chose de normal n'i y'a ye dɔnkilidala yɛrɛ bɛ k'a da ne b'a da ne ba tɛ kuma ne fa tɛ kuma donc c'est normal munna ne t'a kɛ. mais e ka nin kɛwale nin fɛn ninnu na est ce que u delila k'a bila i kunna k'a fɔ ko est ce que fa de t'a la o t'a déjà traité de folle ya. non bon o m'o fɔ n'i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na olu kɔni tun bɛ ne ka kiiri nin kɛ ko jinɛ ne kɔni ka famille ye ne ta k'o de. psychologue ko ni fɛnw donna la sisan nɔ o sigi sisan nɔ u sɔnna ma ko a kɛr'i la yɛrɛ yɛrɛ. bon komi b'i n'i ka psychologue cɛ fo n'i yɛrɛ bɔra n'a ye. c'est vrai d'accord Isa nin waleya in an b'a bila minɛn kɔnɔ mais est ce que an ka société tɛ mɔgɔw encourager i b'a fɔ a y'a fɔ cogo min na o ye kelen filanan conséquence jumɛn de bɛ se ka k'a la yɛrɛ yɛrɛ min tɛ Aïcha ta in fana ye. yɔrɔ an ye société kuma fɔ aw yɛrɛ bɔra ka dɔnkiliw fɔ sisan dɔnkili ka dɔgɔ kɔsanni na dɔnkiliw la k'i tɛ nin kuma ninnu mɛn min na peut-être que u b'a fɔ terme minnu na mɔgɔkɔrɔbaw t'a dɔn sinon minnu b'a milieu kɔnɔ olu bɛɛ b'a dɔn et puis o dɔnkilidala minnu b'o dɔnkiliw dɔn olu de bɛ yɔrɔw fa sisan bi-bi in na jama bɛ bɔ olu nɔfɛ a dɔnkilidala denmisɛnnin ka dɔgɔ bi min b'a ka dɔnkili kɛ k'a ban n'a ma nin kuma ninnu fɔ ni npogotiginin y'i banna n b'i da si a la o de y'a terme ye o fait npogotigininw fana b'a da fana npogotigininw yɛrɛ b'a da u yɛrɛ bɛ nisɔndiya n'a ye parce que a bɛ mɔgɔw kunna donc société y'a banaliser ka se hakɛ dɔ ma ou hali i terimuso ni npogotigininw yɛrɛ y'a f'u terimuso ɲɛna ko dɔw binna i kan au lieu terimuso k'a encourager a ka taa plainte don ou bien a ka taa fɔ mɔgɔ yɛrɛ terimuso yɛrɛ b'a encourager a k'i da de a kan de parce que i bɛ taa sɔrɔ a bɛ k'a fɔ terimuso min ye o yɛrɛ tɛmɛna o sira ɲuman na n y'a f'i ɲɛna n ko kin dɔw bɛ yen nɔ quartier populaire dɔw bɛ yen nɔ où a bɛ viol yɛrɛ bɛ cogo min gɛrɛn dɔw ka réputation yɛrɛ kɛlen don o de kan ko ninnu ka gɛrɛn ye binganikɛlaw de ye mɔgɔw bɛ siran u ɲɛ k'u bila o kan est-ce que bingani wale in yɛrɛ tɛ dɔw fana bolo fierté ya fierté de quartier populaire dɔw la c'est une fierté parce que jɛ kɛra n'a ye ka ban société yɛrɛ y'a accepté voilà jɛ kɛra n'a ye olu yɛrɛ baara don wa su o su bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ cogoya donc conséquence ye min ye an balimamuso ta kɔfɛ ne bɛ mɔgɔ wɛrɛw dɔn minnu bɛ nin cogoya kelen na tantɔ
minnu u ni mɔgɔ tɛ ɲa a y'a fɔ cogo min a conséquence ba dɔ ye u ni mɔgɔ tɛ ɲa kanuna furula u ni mɔgɔ tɛ ɲa mɔgɔw bɛ an ka sisan npogotigininw ka furubaliya bɛɛ walima furusa bɛɛ résumé k'a kɛ dɔrɔn ko npogotigininw tɛ furu ɲa mais Maïmouna a rejoint tuguni mɔgɔw b'a résumé dɔrɔn k'u tɛ furu ɲa mais kun jumɛn na u bɛ nin cogoya la tantɔ mɔgɔw t'o yɔrɔ jate parce que c'est des gens qui sont vraiment détruits et psychologiquement fɛn dɔw bɛ yen nɔ u bɛ min yɛrɛ ɲini cɛ bolo walasa u ka se ka sigi furu la i bɛ taa sɔrɔ o tɛ yen nɔ parce que u détruira o côté bɛɛ fɛ hali cɛ ni musoya yɛrɛ la aw ka hakɛ to u détruira o côté bɛɛ parce que cɛ 5 cɛ 6 mana jɛ mɔgɔ fɛ ka ban npogotiginin fɛ ka ban n'o kɛra siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 o tɛ se ka sigi cɛ kelen ko o ka su la sigi bɔ a ye an bɛ hakɛ to k'a hakɛ to fɔ kuma kɛrɛfɛ donc o y'o tigi tiɲɛnen de o y'a conséquence belebeleba dɔ ye o la n'o o tigi bɔra o furu la ka sababu kɛ a yera k'a fɔ k'o bɛ kamaletigɛ kɛ parce que a bɛ cɛ kelen min kun o tɛ ka se ka o tɛ ale munafa bilen fo a ka taa o dafa ɲini kɛnɛma o bɛ na ni furusa ye o ye conséquence kolo girin dɔ ye mais anw b'a résumé dɔrɔn ko e ko sisan npogotigininw tɛ furu ɲa mais an tɛ taa en profondeur min yɛrɛ ka jugu yɛrɛ Isa a tɛ fɔ de a bɛ k'i la i tɛ se k'a fɔ mɔgɔ ye i kelen n'i ka dimi bɛ ɲɔgɔn na a conséquence dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye an bɛ baarakɛlaw ta fɔ ka kuma di Maïmouna ma baarakɛlaw ta infanticide ka denw fili wuluwuluw kɔnɔ walima ka taa denw da fan dɔ fɛ mun de don parce que papu ye min kɛ n'o labanna denko la baarakɛla bolo baarakɛla bɛ obligé k'a débarrasser ka bɔ o den na parce que ale b'a dɔn k'a fɔ ko n'ale taara so a fa ye nji min ye o tɛ jɛn n'a ye cogoya si la a fa ye jɔn nji min ye o tɛ jɛn n'a ye cogoya si la k'a fɔ k'ale den nana Bamakɔ ko nin den seginna donc papu dun binna ale kan so kɔnɔ k'o kɛ den ye ale bɛ obligé ka solution min kɛ soit a hakili tiɲɛ kojugu a bɛ t'o bila ɲɛgɛn kɔnɔ den yɛrɛ ni bila ɲɛgɛn kɔnɔ mɔgɔw bɛ jigin a la ko a nin ka gɛlɛn o b'a sɔrɔ min b'a yɛrɛ kan Ala kelen pe de b'o dɔn donc conséquence baw de bɛ nin fɛn in na n'a ma kɛ mais kuma kuncɛla ma ye e bolo solution bɛ nin na pour que a bɛ se ka dabila déjà conséquence la ɲana an ka se yen nɔ c'est important k'a fɔ mɔgɔ bɛ ɲina yɔrɔ dɔw fɛnɛ kɔ a conséquence bɛ se ka kɛ bana ye parce que mɔgɔ minnu bɛ viol kɛ le plus souvent i bɛ taga sɔrɔ olu tɛ u yɛrɛ kafoɲɔgɔnya protection matarafa donc i bɛ taga sɔrɔ cɛ ni musoya banaw bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na fo ka taga se sida ma a bɛ se ka kɛ kɔnɔbara fɛnɛ ye a tigi la i binna mɔgɔ min kan a bɛ se ka kɛ kɔnɔbara ye et le plus souvent parce que i t'a dɔn i t'a dɔn a bɛ lahalaya min na i b'a sɔrɔ a kɛra min na o yɛrɛ t'a dɔn a bɛ lahalaya min na donc a bɛ se ka taga kɛ kɔnɔbara ye dɔw b'a essayer k'a fɔ k'u b'o kɔnɔ tiɲɛ o bɛ kɛ problème ye dɔw b'a fɔ k'u bɛ den fili o fɛnɛ bɛ kɛ problème ye donc conséquence ye traumatisme fɛnɛ ye a bɛ gɛlɛya min don a tigi ni cɛw ni ɲɔgɔn cɛ ou bien a tigi ni musow ni ɲɔgɔn cɛ mais a bɛ gɛlɛya min don a tigi ni a société ni famille fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ parce que famille y'a minɛ cogo min na o fɛnɛ tɛ bɔ i kɔnɔ o ye o fɛnɛ ye ko dɔ ye min bɛ to yen solution min b'a la déjà an bɛ réponse di ni violence sexuelle kɛra n b'a fɔ pour que a ka kɛ kunnafoni ye mɔgɔ minnu bɛ ka an lamɛn ni violence sexuelle kɛra déjà ni viol kɛra a kɛra mɔgɔ min na i bɛ se ka dɛmɛ ɲini parce que le plus souvent famille yɛrɛ préparé tɛ pour que ka se k'i dɛmɛ donc u kan ka se n'i ye yɔrɔ la yɔrɔ minnu na u bɛ se k'i dɛmɛ o yɔrɔ la an bɛ prise en charge psychologique kɛ donc mɔgɔ bɛ ɲini comme psychologue docteur mun bɛ se k'i dɛmɛ k'i hakili lafiya contact b'aw bolo awɔ n bɛ tila ka contact n bɛ tila k'a fɔ yɔrɔ min na dɛmɛ bɛ se ka sɔrɔ donc mun bɛ se k'i hakili lafiya mais prise en charge psychosociale fɛnɛ bɛ yen nɔ o ye mun ye o ye baara min b'a to sigida la a kɛra min na a tigi tɛ kɛ bolokɔni taamasere ye k'a fɔ k'ale nɔ don parce que o fɛnɛ ye gɛlɛyaba de ye victime kan mais prise en charge médicale fɛnɛ bɛ yen nɔ i bɛ taga dɔgɔtɔrɔso la pour que docteur ka se k'a lajɛ ni viol kɛra n'i ma bana n'a tɛna fɛn se i ka denwolo ko cogoyaw ma mais docteur bɛ furaw fɛnɛ d'i ma comme mun bɛ se ka kɔnɔbara balilen kow prévenu ou bien i kana se ka sida sɔrɔ donc u b'o fura ninnu bɛɛ di prise en charge caman bɛ yen polisiw ni fɛnw bɛ yen maintenant i bɛ se ka taga one stop center la one stop center ye yɔrɔ min na n'i sera ne ye fɛn fɛn fɔ sisan ale ni dɛmɛ wɛrɛw bɛ yen nɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ d'i ma aw yɛrɛ bolo i b'a fɔ n'a ka ɲi an lamɛnbagaw n'a bɛ fɛ ka taa a ɲɛfɔ yɔrɔ taga la est ce que numéro bɛ aw bolo i bɛ se ka min fɔ an ɲɛna n'a sɔrɔ an bɛ se k'aw sɔrɔ o la numéro vert bɛ yen nɔ mais n'i y'a wele directement i bɛ taga polisi de la o ye 80 333 80 333 mais o 80 333 kɔfɛ n kun bɛ ka min fɔ i bɛ se ka taga centre de référence la i ka commune centre de référence
commune 6 commune 5 commune 4 ni tra centre de référence la ni ko one stop center amana ke nyangata wale fenfe surtout viol ni tagara i mago be deme fenfe la i be se ka soreno na tu bolo munu be se ka di ma ubila soti merci Maï. Aïcha ma kunche kumana dans l'avenir elle ka souhaiter ne ka souhaiter zéro plus violence profond de toi zéro violence. La femme ne mérite pas ça. Muso est humanité. Ni manga ke muso shila, al ni manga ke chere la. Jawa te fo egla. No manya ko mina dro ayabla. Muso ka chan chera chan. D'accord, merci. Ni be dans ga anga big jamugana. Ka fa yana ko kuma mulo ba kuma no. Mais vraiment amba nyini arama dun fa anga hinne nyona. Jaguar te fuigla Aïcha fa chogomina na ma bala aya dablo ka fsani bingal walini parce que abi min da amon nunu ka ala de bado atike be min santi anina dimi ba ayre ni ka mana fa chogo ale de bado min baka donc ambi do ke ala ka hakilina nyuma di bela jelema munu be ni ke walina ala ka hakilina nyuma nduma ka boala ay munu soro ambi do ke ala ka kenadi bela jelema ka basigi ni haklisigi de ambela jelema ka fa yana ko aka ambe shini ni wati kelena ile nouveau télé la aw ni ci akala jelila à demain inchallah merci Dambe poisson gazima ou kasambalanyo. Hidaka dambe poisson gazima. O mini kadi daka, amini kadi wajitu mamba. Hidaka dambe poisson gazima. O mini kadi daka, amini kadi wajitu mamba. Dambe hidaka somalempa. O mini kadi dambe yujela sambalanyo. Somalempa, Uminikadi. Sidaka, Ziujela Samalanyo, Aminikadi. Hidaka, Dambe Wasonga Zima, Uminikadi Daka, Aminikadi. Wajitumamba. Jus d'Akan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Jus d'Akan, Jula Samalanyo, Ziujela Samalanyo, Aminikadi. Wasonani morembora, wasoname, wasona tele mbora, wasoname, wasona samalolo bora, wasoname, alele mindala gadi, wasoname, ni ami be konda, ni ami be sewa, ni ami be joua, iduni ele mizede bana, wasoname. Babana na kabo baraya ola dame dona oduye puru kela kondana li de una na kabo tolondi ala dame dona oduye wolo de una konda le maninga wo basonda me fila wo basonda me senevo wo basonda me baba wo basonda me dobu ko parfumé agroalimentaire. Eskay! Jitumum bala. Bala sabali. Bala kunumbali. Wala, Ciciliba. Nam. Aw ye matlubaw ye. Kosɛbɛ. Cɛ ŋununu kan dɔ bɛ dugu kɔnɔ sisan dɛ. Komu? Ko mugutaɲɛ. Yey! Dagaba kan bilanti bila. He, o kɛn bɛ ka mɔgɔ min yan bi, Ala dɔrɔn de b'o dɔn. Nka Cicilibaw. Cɛ tension tɔw ni jabɛti tɔw ka cɛya fura ko ma nɔgɔn dɛ. Mɛn dan ye mɛn tigila ye. Na ka taa. Mule kafo yɛrɛ filɛ nin ye. N'i ye a sun kɔrɔ. Jabɛti tɔ ni tension tɔw ka cɛya fura b'a dan ma. O tɛ taa kun fɛ. Tacogo de b'o la. Bana kana maa si gan i kamana tuguni Ala ni dagaba sababu. Aprofam
Association pour la promotion des pharmacopées du Mali. Torokorobougou, avenue Martin Luther King. Téléphone 20 28 45 93 76 44 04 38 Bamako.